अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें बात रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रमजान मुबारक की बरकतें आप सब पर साया फगन रहें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी दुआएं, तमन्नाएं और ख्वाब हकीकत बनने के कितने करीब हैं? तो वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हैरत अंगेज मालूमात मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो मोहतरम बहनों भाइयों, ये जरूर याद रखिएगा, मौला करीम आज हम सबके कबीरा और सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि आपकी ख्वाहिशात पूरी होने की 9 गैर मुतवक्का निशानियां, यानी कानून कशिश के हैरत अंगेज राज। जब आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए मुस्बत तवानाई भेजते हैं तो कायनात मुख्तलिफ इशारों के जरिए बताती है कि आपकी मंशा पूरी होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दुआएं, तमन्नाएं और ख्वाब हकीकत बनने के कितने करीब हैं? बाज़-औक़ात हम ये समझ नहीं पाते कि कायनात हमारी ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए इशारे भेज रही है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यकीन रखते हैं और अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाना चाहते हैं तो इन 9 हैरत अंगेज निशानियों पर जरूर तवज्जो दें। नंबर 1, अचानक बेवजह खुशी महसूस होना। अगर आपको किसी खास वजह के बगैर अंदरूनी खुशी और इत्मीनान महसूस हो तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आपकी मुस्बत तवानाई कायनात के साथ हमाहंग हो रही है। नंबर 2, बार बार एक ही नंबर या निशान देखना। क्या आप 11, 11, 222 या कोई और मखसूस नंबर बार बार देख रहे हैं? ये कायनात का इशारा हो सकता है कि आपकी ख्वाहिशात पूरी होने के करीब हैं। नंबर 3, नींद में अपनी ख्वाहिशात से मुतालिक ख्वाब देखना। अगर आप अपने ख्वाबों में वो चीज या मौके देख रहे हैं जिनकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपका लाशऊर आपको दुरुस्त रास्ते पर ला रहा है। नंबर 4, गैर मुतवक्के मौके का मिलना। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सामने अचानक कोई ऐसा मौका आ जाता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये इस बात का इशारा है कि कायनात आपके हक में काम कर रही है। नंबर 5, अंदरूनी सुकून और यकीन का पैदा होना। अगर आप अपनी ख्वाहिशात के पूरा होने का अंदरूनी यकीन महसूस हो, चाहे बज़ाहिर कुछ नजर न आए, तो ये एक मुस्बत अलामत है कि आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। नंबर 6, आपके इर्द गिर्द मुस्बत लोगों और तवानाई का आना। जब आपकी तवानाई कायनात के साथ मुतवाजन होती है तो आपके इर्द गिर्द मुस्बत लोग और मौके खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 7, छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी होना। अगर आपकी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें वैसी होने लगे जैसे आप चाहते हैं तो ये बड़ी कामयाबियों की तरफ पहला कदम हो सकता है। नंबर 8, जहन में अचानक नया आइडिया या रास्ता आना। कभी कभार हमें किसी मसले का हल या कामयाबी का नया रास्ता अचानक सूझता है। ये भी कायनात का इशारा हो सकता है कि हम अपनी मंजिल के करीब हैं। 9, गैर मुतवक्के निशानियां का जाहिर होना। कभी कभार किसी किताब में कोई जुमला, किसी गाने के बोल या किसी अजनबी की बात आपको वही पैगाम देती है जिसकी आपको जरूरत होती है। ये भी कायनात की तरफ से एक इशारा हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी निशानियां मिल रही हैं तो समझ जाएं कि आपकी ख्वाहिशात पूरी होने वाली हैं। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यकीन रखें, मुस्बत सोचें और खुद को अपनी कामयाबी के लिए तैयार रखें। तो प्यारे नाजरीन, अगर आपने अपनी जिंदगी में इनमें से कोई सी भी निशानी महसूस की है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मार्च 2025 में कायनात की तवानाई और सियारों की गर्दिश मुख्तलिफ बुरूज पर मुख्तलिफ असर डालती है। कानून कशिश की 9 निशानियां जो आपकी ख्वाहिशात के पूरे होने की अलामत समझी जाती हैं, इस महीने दर्जा झैल बुरूज में नुमाया तौर पर जाहिर हो सकती हैं। हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। बुर्ज हमल के अफराद में कानून कशिश की 9 निशानियां। सियारों के असरात के मुताबिक इस महीने में बुर्ज हमल के अफराद के एतमाद में इजाफा मुतवक्किल है। जो कानूनी कशिश की एक अहम निशानी है, जहल की साजगार पोजीशन इन्हें कैरियर में तरक्की के मौके फराहम कर सकती है। बुर्ज हमल मरीख, सूरज और जहल की तवानाई से जुड़ा हुआ है जो इन्हें बहादुरी, खुद एतमादी और जोश अता करता है। जब इनकी ख्वाहिश पूरी होने लगती है तो कायनात इन्हें मखसूस इशारे भेजती है। नंबर 1, बेखौफी और जोश में इजाफा। मरीख का असर, आप खुद को पहले से ज्यादा पुरएतमाद और किसी भी चैलेंज के लिए तैयार महसूस करने लगते हैं। नंबर 2, सुर्ख रंग का बार बार नजर आना मरीख और सूरज की अलामत है। सुर्ख रंग आग या रोशनी का बार बार दिखाई देना इस बात का इशारा हो सकता है कि आपकी तवानाई हमाहंग हो रही है। नंबर 3, ख्वाब में रोशनी, आग या सूरज देखना। ये इस बात की निशानी है कि आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है और आप कायनात से हमाहंग हो रहे हैं। नंबर 4, अचानक कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश। जब मरीख की तवानाई मजबूत होती है तो आपके अंदर कुछ नया या बड़ा करने की जबरदस्त ख्वाहिश पैदा होती है। नंबर 5, गैर मुतवक्के चैलेंजेस लेकिन हिम्मत बरकरार। जहल का असर, कामयाबी के करीब आते ही आजमाइशें आती हैं लेकिन आप इनसे घबराने की बजाय मजीद मजबूत महसूस करते हैं। नंबर 6, नए मौके और मुस्बत लोगों की आमद। सूरज की तवानाई नए मौके और मददगार लोग आपकी जिंदगी में लाती है। नंबर 7, वक्त तेजी से गुजरना और हर चीज का मुस्बत महसूस होना। जब मरीख की तवानाई तेज होती है तो आपको लगता है कि सब कुछ खुद ब खुद आपके हक में हो रहा है। नंबर 8, जज्बाती कंट्रोल और खुद एतमादी में इजाफा। जहल की वजह से आप
ज्यादा पुरसकून और अपने फैसलों में मजबूत होने लगते हैं। नंबर 9, इर्द गिर्द मुस्बत तवानाई का महसूस होना। हर चीज अचानक बेहतर होने लगती है, जैसे कायनात आपकी कामयाबी के लिए रास्ता बना रही हो। अगर आप बुर्ज हमल से ताल्लुक रखते हैं और ये निशानियां महसूस कर रहे हैं तो समझ लें कि आपकी ख्वाहिश पूरी होने के करीब है। मुस्बत रहें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यकीन रखें। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा जेमिनी। बुर्ज जोजा में कुनून कशिश की 9 निशानियां और सियारों के असरात। बुर्ज जोजा के अफराद को गैर मुल्की मौके और फिनांस से मुतल्लिक कामों में कामयाबी मिल सकती है, जो गैर मुतवक्के मौके की निशानी है। तलीमी मैदान में भी मुस्बत नताइज मुतवक्के हैं। बुर्ज जोजा जेमिनी का हाकम सियारा अतारत मरकरी है, जो जहानत, मवासलात और मौके का सियारा है। मार्च 2025 में जोजा अफराद की जिंदगी में ये 9 निशानियां नुमाया हो सकती हैं। नंबर 1, अचानक ज़हनी वजाहत और नए ख्यालात यानी अतारत का असर। आपको अपनी जिंदगी के अहम फैसलों में गैर मामूली वजाहत मिलने लगेगी, जो कायनात का मुस्बत इशारा है। नंबर 2, बार बार एक मखसूस नंबर या निशान दिखना, अतारत की मवासलाती तवानाई। नंबर्स जैसे 5, 11 या 555 ज्यादा नजर आ सकते हैं, जो तरक्की और तब्दीली की अलामत है। नंबर 3, नए और गैर मुतवक्के मौके। अतारत की रफ्तार, कैरियर या तल्लुकात में अचानक नए मौके पैदा होंगे, जो आपकी ख्वाहिश के पूरे होने की निशानी है। नंबर 4, पुरानी अधूरी बातों का मुकम्मल होना। ज़हन की तरतीब, अगर कोई मंसूबा या रुकावट आपको रोके हुए थी, हल होने लगेगी। नंबर 5, सफर या नई जगह जाने की ख्वाहिश। अतारत और मुश्तरी का इम्तिजाज। अचानक सफर या नई जगह मुंतकिल होने की ख्वाहिश उभर सकती है, जो जिंदगी में तब्दीली की अलामत है। नंबर 6, ज़हनी और रूहानी तवाज़ुन। नेपचून और अतारत की हमआहंगी। आप ज्यादा पुरसकून और पुरएतमाद महसूस करेंगे, जैसे कायनात आपकी रहनुमाई कर रही हो। नंबर 7, गैर मुतवक्के मदद मिलना। वीनस का असर। कोई करीबी शख्स या अजनबी आपकी जिंदगी में अहम मदद फराहम कर सकता है। नंबर 8, वक्त का तेजी से गुजरना, अतारत की रफ्तार। नंबर 9, ख्वाबों में मुस्बत अशारे मिलना। चांद और नेपचून की तवानाई। ख्वाबों में रोशनी, पानी या कोई खास अलामत नजर आ सकती है, जो आपकी कामयाबी की तरफ इशारा है। मार्च 2025 में बुर्ज जोजा के अफराद के लिए अतारत और दीगर सियारे मुस्बत मौके फराहम करेंगे। अगर आप इनमें से कोई निशान महसूस कर रहे हैं तो समझ लें कि आपकी ख्वाहिश पूरी होने के करीब है। नंबर 3, बुर्ज सूर यानी टोरस। बुर्ज सूर में कानून कशिश की 9 निशानियां और सियारों के असरात। इस महीने में बुर्ज सूर के अफराद को अपनी मेहनत के मुताबिक माली फवायद हासिल होने के अमकानात हैं, जो कानून कशिश की निशानियों में से एक हैं। ताहम इन्हें कारोबारी फैसले में एहतियात बरतने की जरूरत है। बुर्ज सूर यानी टोरस का हाकम सियारा ज़हरा वीनस है, जो मोहब्बत, दौलत, खूबसूरती और इस्तेकाम की अलामत है। मार्च 2025 में बुर्ज सूर पर मुस्बत सियारों के असरात नुमाया होंगे, और अगर आप इन 9 निशानियों में से कोई महसूस कर रहे हैं तो समझ लें कि आपकी ख्वाहिश पूरी होने के करीब है। नंबर 1, माली इस्तेकाम और गैर मुतवक्के मौके। ज़ाहिरा और मुश्तरी का असर। अगर आपको अचानक माली फायदा, नया काम या तरक्की का मौका मिले तो ये एक मुस्बत इशारा है। नंबर 2, सुकून और एतमाद में इजाफा। ज़ाहिरा की तमन्नाई आप खुद को ज्यादा पुरसकून, मुतमईन और मजबूत महसूस करेंगे, जैसे आप सब कुछ सही सिमत में जा रहा है। नंबर 3, बार बार 2, 4 या 6 का नजर आना ज़ाहिरा के मखसूस नंबर्स हैं। ये नंबर्स कायनात की तरफ से इशारा हो सकते हैं कि आपकी मेहनत का सिला मिलने वाला है। नंबर 4, जमीन या फितरत के करीब होने की शदीद ख्वाहिश। ज़ाहिरा और ज़ाहिल का इम्तिजाज। अगर आपको दरख्तों, सब्जा या फितरत में ज्यादा वक्त गुजारने की ख्वाहिश हो तो ये आपके अंदरूनी तवाज़ुन और कामयाबी की अलामत हो सकती है। नंबर 5, ख्वाबों में पैसा, जमीन या दौलत की अलामतें। नेपचून और ज़ाहिरा तमन्नाई। अगर आप ख्वाब में सिक्के, नोट या सब्ज रंग देख रहे हैं तो समझें कि आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। नंबर 6, गैर मुतवक्के तोहफे या माली फायदा। मुश्तरी और ज़ाहिरा की हमआहंगी को करीबी शख्स आपको तोहफा दे सकता है या आपको कहीं से माली मदद मिल सकती है। नंबर 7, पुरानी रुकावटों का खत्म होना। ज़हल की मुस्बत तवनाई। अगर कोई मसला जो काफी अरसे से हल नहीं हो रहा था अचानक आसानी से खत्म हो जाए तो ये एक वाज़ेह निशानी है। नंबर 8, खाने या आसाइशों से ज्यादा लुत्फ महसूस करना। ज़ाहिरा की तवनाई। आप खाने, खुशबुओं या खूबसूरत चीजों से ज्यादा लुत्फअंदोज होने लगेंगे, जो ज़ाहिरा के मुस्बत असरात की अलामत है। नंबर 9, लोगों की तवज्जो और तारीफ मिलना। ज़ाहिरा और मरीख का इम्तिजाज। लोग आपकी ज्यादा तारीफ करने लगेंगे और आपके गिर्द मुस्बत तवनाई महसूस होगी। अगर आप बुर्ज सूर से ताल्लुक रखते हैं और ये निशानियां देख रहे हैं तो समझ लें कि आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। ज़ाहिरा और मुश्तरी की मुस्बत तवनाई मार्च 2025 में आपकी किस्मत को मजीद चमका सकती है। पुरएतमाद रहें और कायनात पर भरोसा करें। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। बुर्ज सुल्तान में कानून कशिश की 9 निशानियां और सियारों के असरात। बुर्ज सुल्तान के अफराद को माली मामलात में मुस्बत नताइज मिल सकते हैं, जो कानून कशिश की निशानियों में शामिल हैं। ताहम सेहत के हवाले से एहतियात जरूरी है। आपको महसूस होगा कि हर चीज तेज रफ्तारी से हो रही है, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा हो। बुर्ज सुल्तान कैंसर का हाकम चांद मून है, जो जज्बात, वजदान और अंदरूनी तवानाई पर असरअंदाज होता है। मार्च 2025 में सरतान अफराद की जिंदगी में ये 9 निशानियां नुमाया हो सकती हैं। नंबर 1, जज्बाती हमआहंगी और अंदरूनी सुकून। चांद का असर। आप खुद को पहले से ज्यादा पुरसुकून और जज्बाती तौर
طور پر متوازن محسوس کریں گے جو مثبت توانائی کی علامت ہے۔ نمبر 2، خوابوں میں واضح اشارے، نیپچون اور چاند کی ہم آہنگی، پانی، چاند یا کسی قریبی عزیز کو خواب میں دیکھنا اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ نمبر 3، پرانی یادوں کا ابھرنا، ذہن کا اثر، اگر کوئی پرانا دوست، موقع یا زندگی کا کوئی ادھورا باب دوبارہ کھلنے لگے تو یہ کامیابی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، غیر متوقع جذباتی مدد، وینس اور چاند کی ہم آہنگی، کسی قریبی شخص کی غیر متوقع مدد یا جذباتی سپورٹ آپ کے حق میں کام کرے گی۔ نمبر 5، پانی اور چاندی کے قریب زیادہ آرام محسوس کرنا، چاند کی توانائی، اگر آپ کو سمندر، جھیل یا چاندی میں غیر معمولی سکون ملے تو یہ کائنات کی جانب سے مثبت اشارہ ہے۔ نمبر 6، اچانک مالی یا روحانی مواقع، مشتری اور چاند کا امتزاج، کوئی نیا کاروبار یا مالی مواقع آپ کے دروازے پر آ سکتا ہے جو ترقی کی علامت ہے۔ نمبر 7، دوسروں کی باتوں یا قدرتی نشانیوں میں یہ پیغامات ملنا، نیپچون کا اثر، آپ کسی اجنبی کی بات، گانے کے بول یا کسی کتاب میں ایسا پیغام پا سکتے ہیں جو آپ کی خواہش سے جڑا ہو۔ نمبر 8، گھر اور خاندانی معاملات میں بہتری، چاند اور ذہن کی ترتیب، گھر کے معاملات میں اچانک بہتری آنا اور سکون کا محسوس ہونا کامیابی کی علامت ہے۔ نمبر 9، وقت کا تیزی سے گزرنا اور کاموں کا خود بخود آسان ہونا، عطارد اور چاند کی ہم آہنگی ہے، آپ کو لگے گا کہ چیزیں بغیر کسی رکاوٹ کے خود ہی بہتر ہو رہی ہیں۔ مارچ 2025 میں سرطان افراد کے لیے چاند اور دیگر سیاروں کی ترتیب مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کوئی نشانیاں محسوس کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی خواہش پوری ہونے کے قریب ہے۔ ہمارا 5واں برج ہے برج اسد یعنی لیو۔ برج اسد میں قانون کشش کی 9 نشانیاں اور سیاروں کے اثرات۔ برج اسد کے افراد کو اس مہینے میں کیریئر میں محنت کے بعد کامیابی مل سکتی ہے جو قانون کشش کی نشانی ہے، تاہم انہیں خاندانی زندگی میں توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ برج اسد لیو کا حاکم سورج سن ہے جو قیادت، خود اعتمادی اور کامیابی کی توانائی کو بڑھاتا ہے۔ مارچ 2025 میں اسد افراد کی زندگی میں یہ 9 نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں جو ان کی خواہشات کے پورا ہونے کی علامت ہوں گی۔ نمبر 1، خود اعتمادی اور توانائی میں اضافہ، سورج کا اثر، آپ پہلے سے زیادہ خود اعتماد اور پرجوش محسوس کریں گے جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ نمبر 2، روشنی یا سنہری رنگ کا بار بار نظر آنا، سورج کی توانائی، اگر آپ کو سورج، روشنی یا سنہری رنگ زیادہ دکھائی دینے لگے تو یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ نمبر 3، غیر متوقع طور پر عزت و شہرت ملنا، مشتری اور سورج کی ہم آہنگی، اگر لوگ آپ کی تعریف کرنے لگیں یا آپ کو کوئی نیا موقع ملے تو سمجھیں کہ آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ نمبر 4، کیریئر یا مالی معاملات میں ترقی کے آثار اور سورج کا مثبت امتزاج، آپ کی محنت کے نتائج نظر آنے لگیں گے اور نئے مواقع آپ کے دروازے پر آئیں گے۔ نمبر 5، اندرونی سکون اور خود پر مضبوط یقین، سورج اور نیپچون کی ہم آہنگی، آپ کو اپنے خوابوں کی تکمیل کا مکمل یقین محسوس ہوگا چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ نمبر 6، قائدانہ صلاحیتوں میں اضافہ، سورج اور مریخ کا اثر، آپ کے اندر قیادت کی خواہش بڑھے گی اور لوگ آپ کی زیادہ متوجہ ہوں گے۔ نمبر 7، قسمت کا غیر متوقع ساتھ، مشتری اور سورج کی مثبت ترتیب آپ کو بغیر کسی محنت کے بھی قسمت کا ساتھ ملنے لگے گا۔ نمبر 8، خوابوں میں روشنی یا کامیابی کے اشارے، نیپچون اور سورج کی توانائی، اگر آپ خواب میں روشنی، سونا یا کسی بڑی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک مثبت نشانی ہے۔ نمبر 9، وقت تیزی سے گزرنا اور مشکلات کا خود حل ہونا، عطارد اور سورج کی ہم آہنگی، آپ کو لگے گا کہ ہر چیز بغیر کسی رکاوٹ کے خود بخود بہتر ہو رہی ہے۔ مارچ 2025 میں سورج کی طاقت برج اسد کے لیے کامیابی، خود اعتمادی اور قسمت کے دروازے کھول رہی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کوئی نشانیاں دیکھ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ ہمارا 6واں برج ہے برج میزان یعنی لیبرا۔ برج میزان میں قانون کشش کی 9 نشانیاں اور سیاروں کے اثرات۔ برج میزان لیبرا کا حاکم سیارہ ظاہرہ وینس ہے جو محبت، خوبصورتی، توازن اور کامیابی کی علامت ہے۔ جب آپ کی خواہش پوری ہونے لگتی ہے تو کائنات آپ کو مخصوص نشانیاں دیتی ہے، خاص طور پر مارچ 2025 میں جب برج میزان پر مثبت سیاروی اثرات نمایاں ہوں گے۔ نمبر 1، اندرونی سکون اور مثبت توانائی، زہرہ کا اثر، آپ کو اپنے فیصلوں پر زیادہ اعتماد اور ذہنی سکون محسوس ہونے لگے گا۔ نمبر 2، غیر متوقع خوشخبری یا مواقع، مشتری اور زہرہ کی ہم آہنگی، اچانک کوئی نیا موقع، کامیابی یا مالی فائدہ مل سکتا ہے جو کائنات کے مثبت اشارے ہیں۔ نمبر 3، بار بار 6 یا 9 کا دکھائی دینا، زہرہ کے نمبر، اگر یہ نمبر بار بار نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ نمبر 4، پرانی یادوں یا لوگوں کی واپسی، ذہن کا اثر، اگر کوئی پرانا دوست، محبت یا مواقع واپس آ رہے ہیں تو یہ کائنات کا پیغام ہے کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ نمبر 5، خوبصورتی اور کشش میں اضافہ، زہرہ کی توانائی، لوگ آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگیں گے اور آپ خود کو زیادہ پرکشش محسوس کریں گے۔ نمبر 6، خوابوں میں محبت یا روشنی دکھنا، نیپچون کا اثر، اگر آپ خواب میں روشنی، پانی یا کوئی محبت بھرا لمحہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کامیابی کی علامت ہے۔ نمبر 7، مالی یا کیریئر
کیریئر میں غیر متوقع ترقی، مریخ اور زہرہ کا امتزاج۔ اگر آپ کے مالی حالات یا کیریئر میں اچانک بہتری آ رہی ہے تو یہ قانون کشش کی واضح نشانی ہے۔ نمبر 8، دوسروں کی باتوں پر اپنے لیے پیغام محسوس ہونا، عطارد کا اثر، کوئی اجنبی یا دوست ایسا جملہ بول سکتا ہے جو بالکل آپ کی خواہش سے جڑا ہو۔ نمبر 9، وقت تیزی سے گزارنا اور چیزوں کا خود بخود بہتر ہونا، عطارد اور زہرہ کی ہم آہنگی، آپ کو محسوس ہوگا کہ سب کچھ بغیر رکاوٹ کے آپ کے حق میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ برج میزان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ زہرہ اور مشتری کی مثبت توانائیاں مارچ 2025 میں آپ کی قسمت کو مزید چمکا سکتی ہیں۔ خوش رہیں اور کائنات پر بھروسہ رکھیں۔ ان بروج کے علاوہ دیگر بروج کے افراد کو بھی اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں محسوس ہو سکتی ہیں، لیکن مذکورہ والا بروج میں یہ نشانیاں مارچ 2025 میں زیادہ نمایاں ہونے کے امکانات ہیں۔ یاد رکھیں، یہ زائچہ ایک عمومی رہنمائی ہے، اسے رہنمائی کے طور پر لیں اور اپنی زندگی کے فیصلے ہمیشہ عقل مندی اور تدبر کے ساتھ کریں۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، باقی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ پیش گوئیاں عمومی ہیں، ان کا مقصد صرف رہنمائی دینا ہے۔ کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے حالات کا گہرائی سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین، UMB ایسٹروکوئٹس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ کر اچھے کمنٹس کرتے اور ان سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ ایسٹرولوجیکل اپڈیٹس مل سکیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔